जय जगन्नाथ जय माता राणी मु बलराम पंडित आपण गोटे छोट मिनी ब्लॉग को स्वागत करुच्ची जे पूर्व भिडियो रे मु कहितली जे हमर गोटे नुवा जेहेतु बहुत सारा कपड़ा आसी आमे जे गोटे बड़ मशीन एक काम करियोनी बहुत टाइम लागु सेहि में आमे नुवा मशीन आजकल देखैतिलु से नुवा मशीन देखंतु पूरा आज ओपन हेची खोला हे पूरा सेटिंग टा केम देई देखंतु आज आसी मेकानिक वाला पूरा सेटिंग करचंदी आपण देखिबारे नुवा मशीन को डिजाइन आछि से डिजाइन थिला अलगा एटार पूरा डायरेक्ट स्क्रीन डिजाइन माने एटारे आपन को एटा ए पुराना मशीन देखंतु एटा हाथ रा मु चिपिते पडुतला एरा सब सुज हाथ रे चिपिते पडु किंतु नुवा रे जो डिजाइन टा आछि वर्तमान भाई हाथ रे चिपिते डायरेक्ट ए देखंतु एटा होबनी देखंतु आमे पुराना मशीन जो हमर आस्थिला देखंतु एटा को ऑन कले केमिति देखंतु होची फास्ट ऑन कले एटा को आमे अच्छी एटा जोटार जेमिति कपड़ा ट्यूब क्लीन लिखा माने मशीन टा सफा हबो मासरे थरना ट्यूब क्लीन मशीन टा पूरा जति जम सब छाड़ो से सेपटर पानी जो आज एलर्जी केयर लिखा माने जो मेडिकल जो एलर्जी हो नहीं कुंडे कुंडा ये जो कपड़ा सेरा सब एठी तापरे हाइजेनिक से गोटे मेडिकल गोटे आछी आ बेबी केयर माने छोटो छुआ जो अछि आ स्टेन माने जो तुम पूरा अपरिष्कार चाहा फा दाग ये कादो फदो होइतो एरा सब स्टेन सब कहउछन सेटा एटा सफा हबो आउ एटा हमर होची कॉटन माने कॉटन शर्ट रे जोटा कॉटन शर्ट थियो सेटा जिमे कॉटन देकी तापर एठी ए सुइटा माने चलिबो तापर एठी हमर अछि डेलिकेटेड हम डेली जो कपड़ा रे पिनजंती गेंजी फेंजी पैंट फंड डेली जोटा पिनजंती तापर अछि हमर एटा सॉफ्टवेयर माने पूरा पतला कपड़ा स्मूथ हो लिवाइज कंपनी हो कापा कंपनी हो क्वालिटी कंपनी सब एटा सब एटा सॉफ्ट जिंस एटा पको हम डुबेट माने जो ब्लैंकेट ओरा हमर एठी एटा पकेई ऑन करी एटा ऑन करने से ता टाइम में सब चलियो ता स्पीड आसो माने कम कपड़ा थियो स्पीड आसर पके दे ऑन मार दलो से चलला ता रिन स्पिन माने होजी खाली कपड़ा टा को तुम माने काची खाली सुके वाशिंग होबो नै एटा देखे हम पुराना जो मशीन थला एटा ऑन मशीन एटा ऑन करने चलला या पर नुवा पो मशीन आपन देखुजी केमि सिस्टम आछे देखो एटा नुवा मशीन आजि खोला हला पूरा पैकिंग हे जे देखो पूरा कनेक्शन हेची पाइप कनेक्शन ये पछपटर पानी दियो एटा पुराना मशीन कनेक्शन एटा नुवा मशीन कनेक्शन पर जाउजी मशीन एटा देखो हेटा थिला हमर होची 15 किलो बाय 8 एटा हमर डायरेक्ट 7 किलो तो देखंतु 7 किलो एटा होची एटा होची पाउडर पई देइची एटा होची कंफर्ट पई देइची एटा होची हमर केमिकल पई देइची आमे बेसी यूज करू केमिकल हमर पाउडर ही दरकार नै कारण हमर जेहतु सब सॉफ्ट कपड़ा है हम पाउडर यूज कर पाउडर छै ना हाड़ा हाड़ा यो कपड़ा नै यूज करन आगे एठी आगे मशीन रे देखो ऑन एठी स्विच ऑन छै एठी आगे एटा स्क्रीन एटा स्विच रे मारी देखि एटा स्क्रीन रे मारी एटा देखो पावर देखा ए पावर हम धाचे पावर देखो आइला ऑन हला तापरे कोन कपड़ा आपण पकोजन सेठी एठी वर्तमान एक्टिव ओआर देछि ई हैंड टाउल माने टाउल फाउल पके परबो एठी डेलिकेट हेठी जो बुझैथिन आपण डेलिकेटेड कपड़ा जो डेली जाबिन तामरा ट्यूब क्लीन दा एठी बोला मशीन क्लीन हो डाउनलोड सर्कल में रिन स्पिन करबो कपड़ा खाली काचिबो ना सुकेया पई ता कॉटन हेठी करिथिल कॉटन शर्ट पई ता कॉटन पोसाउड जो हार्ड कॉटन उटा आसे सेहि में एटा देछि ता मिक्स फैब्रिक माने सब কথা मिसै मुसै तुम करि परिबो ता किउ की 30 देछि हमर एठी नो मशीन रे माने 5-6 टा कपड़ा हन पके परिबो ता जो कहिसनी एलर्जी माने जा रोगी फकी एलर्जी एठी रोगी एमि तो ऑन कर दलो एठी देखो एठी फास्ट पावर ऑन करने ठीक एठी हेटी माने स्विच चिपिते पड़थला एठी देइ देखो स्क्रीन की मु दबे नि तार चलला मशीन ऑलरेडी ऑन हला एठी सब स्क्रीन ऊपर काम जेहे सॉफ्टवेयर वाला मशीन वाला गोटे अछि हमर स्क्रीन ऊपर काम ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक देखो ऑन हला मशीन ने चलियो तापर मशीन चलला पर एठी देखो केमिकल देखो हम केमिकल ता सरी जाई वर्तमान केमिकल ता टिके टिके अछि भारी भयंकर आखी फाकी पड़ियो केमिकल पकेला माने आखी नाक बंद करे हमें विशेष करी नाक पाटी बंद करके केमिकल पके दाऊ तापर केमिकल ता एठी ना मु जेहतु कपड़ा नै मु ढाली पारुने एमिति ढला एई पटे ढला के एई पटे जो गोटे ढला एटा बहुत दूर रखियो छोटो छुआ पई एटा विपद ए केमिकल ता दूर रखियो ढालला परे एटा अलगा साइज कर रखो कोडी ए करो तापर ए देखो एटा चलला ढालीला परे एटा एमिति बंद करियो तार सेनु पानी आसीबो पानी आसिला परे तापरे पानी आसिला परे देखो किस समय गला परे 20
ଏଇଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ଏଲାଜି 3 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା। ଅଲଗା କପଡା ନା 50-60 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ। ତ 20-30 ପଳେଇ ଆସିବ ଚାଲି ଚାଲିକା ଏଇଟା। ଆପଣ ତାପରେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଲିକି ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଅଛି ଏଇଠି କମ୍ଫର୍ଟ ପକେଇଦେବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ପକେଇକି ଛାଡିଦେବେ। ସେଟା ଆପେ ଘୁରିକି ବାହାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଥିବ କମ୍ଫର୍ଟ ପକେଇବେ। ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହବ, ସଫ୍ଟ କରିଦବ, ପୁରା କପଡା ପୁରା ସଫ୍ଟ କରିଦବ। ଯଦି କପଡା ତମର ଓଦା ହେଇଥିବ, ଘର ଧର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଭିଜାଇ ତମେ ତାକୁ ଶୁଖେଇତେ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ ଆଣି ପକେଇଦେଲ। ପକେଇ ଦେଇକି ଦେଖ ଏଟା ଡାଉନ ସର୍କଲ ଦେଇଛି, ଏଟା ଡାଉନ ସର୍କଲ ରେ ଏଟାକୁ ଖାଲି ତାକୁ ବୁଲେଇ 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 ପାଣି ଗୁଡାକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇକି ଛାଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ ମେସିନ ରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଡାଉନ ସର୍କଲ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ରିନ୍ ସ୍ପିନ ରେ କାମ କରିବ। ବଡ ମେସିନ ରେ ରିନ୍ ସ୍ପିନ। ରିନ୍ ସ୍ପିନ ମାନେ କଣ ନା ଓଦା କପଡା ତମେ ଘର ବର୍ଷାରେ ତମ ବାହାରେ ନେଇ ଶୁଖେଇଛ, ସେ ଶୁଖିନି ଓଦା ଆହୁରି ଅଛି, ତମେ ଆଣି ମେସିନ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଅନ୍ କରିଦବ, ପାୱାର ଚିପି ଦବ ସୁଇଚ୍, ଏଇ ରିନ୍ ସ୍ପିନ ଯେତେ ଘିନି ଆଣିବ। ଘିନି ଆଣିଲ 21 ମିନିଟରେ ସେ ତାକୁ ପୁରା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ତାକୁ ପୁରା 80% ଶୁଖେଇକି ବାହାର କରିଦବ। ତାପରେ ପଦାରେ ପକେଇଲେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ରିନ୍ ସ୍ପିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନ ସାଇକେଲ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଖେଇକି ବାହାରିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିছে ଆଉ ମେସିନ ପୁରୁଣା ଠାରୁ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଟା ଆଣିଛୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କଲୁ। ବୁକିଂ କଲା ଭିତରେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବୁକିଂ କରି କିଛି ପେ କନୁ ପଇସା। ପେ କଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ, ନିଜେ ଅଲୋଡିଂ କଲେ, ଆମ ଦୋକାନ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ, 1 ଦିନ ପରେ ତା ଯୋଉ ମେକାନିକ ବାଲା ଆସିକି ତା ନିଜେ ଖୋଲିକି ତାকে ନିଜେ ସେଟିଂ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିଦବୁ ମେସିନ ଟା, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଆମ ଉପରେ ରିକ୍ସ। ସେମାନେ ଖୋଲିଲେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଥିବ, କଣ ଥିବ, ପାର୍ଟସ ଧର ଏଇ ପାର୍ଟସ ଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଖୋଲିଦେନୁ, ସେ କହିବ ନା ଏଠି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ କାଇଁ ଆମକୁ ପଚାରିନ, କାଇଁ ଖୋଲିଦେଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମେକାନିକ ଆସିକି ନିଜେ ଆଜି ଆସିକି କାଟିକି ତାଙ୍କ ନିଜେ ଖୋଳରୁ ଖୋଳି ନିଜେ ସେ ସେଟିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେ କେବେ ନିଜେ ଆସି ସେଟିଂ। କାରଣ ଆମେ ବି ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସବୁ କଥା, ମେସିନ ଫେସିନ ସେଟିଂ, ଆମର ଆଇରନ୍ ଖରାପ ହେନେ କଣ, ସେରା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ ଯେ ଆଇରନ୍ ବକ୍ସ ଖରାପ ହେନେ କେମିତି କଣ ହବ, ସେଟା ଖରାପ ହେନେ କେମିତି କଣ ହବ। ମେସିନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖୁ ମେସିନ ଚାଲିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆସିବ ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସେ। ତା ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଦେଖିବ ଏଇ ଡୋର ଟା ଆପଣ ପକଉଛନ୍ତି, ଡୋର ଟା ଠିକ ରେ ପଡୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବ। ଯଦି ପାଣି ଯଦି ତମର ଦେଖିବ ସେପଟରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନଳୀ ପଟରେ, କଣ ଯୋଉଟା ଆସେ, ତାମାନେ ଜାଣିବ ପାଣି ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ଖୋଲି ଟିକେ ସଫା କରିବ, ଗୋଟେ ଜାଲି ଭଳିଆ ସଫା କରିବ। ନହେଲେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିବ ପାଣି ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟାରେ। ଆମର ଯୋଉ ମେସିନ ଟି ଅନବକ୍ସ ହେଲା, କେମିତି ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଦେଖେଇବି। ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।